जय जगन्नाथ सांग माने आउ गोटे भयानक कहानी रे आपण मानकु स्वागत। सुरु नामक जने पिला थिला। ताकू वीडियो गेम खेलबाकू बहुत भल लागे। तार वीडियो गेम रे जते आग्रह थिला सेते तार पाठ पढ़ारे भी थिला। से सबु बेले तार क्लास रे भल नंबर रखुथिला, किंतु जो दिन से अधिक समय वीडियो गेम खेली दिए से तार क्लास रे टिके कम नंबर रखी दिए। ताको खराब मध्य लगे। आउ सी भावे कि मु एते कम नंबर केमिति रखिली। हेले सी कौन करि परिबो? सी जते वीडियो गेम खेलवा को भल पाए सेते पाठ पढ़ा भी से बहुत भल पाए, किंतु से वीडियो गेम बेसी खेले आउ पाठ कम पढ़े। किंतु सी जते समय पाठ पढ़े पूरा मन लगे कि पाठ पढ़े। सुरुर एई गुण को तार बापा माँ बहुत रागंती आउ ताकू बुझाइबा पई बहुत चेष्टा करती। आउ ताकू कहती, सुरु वीडियो गेम बेसी खेले ना, पाठ पढ़ारे टिके अधिक ध्यान दे। किंतु सुरु कौन मानिबा पिला, से किछि न सुनी वीडियो गेम खेलिला आउ पाठ कम पढ़िला। दिने सुरुर बापा स्टोर रूम रु गोटे पुराना चौकी काढ़िले आउ से चौकी को नहीं गोटे दुकान रे बदली देले आउ गोटे नुआ चौकी आनिले। सुरुर बापा जो दुकान चौकी आनिले से दुकान तले गोटे पुराना कब्रिस्तान थिला। लोक माने कहूथिले कि काले से कब्रिस्तान तले मरी जाइथिबा लोक मानकर आत्मा अछि। किंतु दुकान मालिक से कथा गुड़िक न शुणी से कब्रिस्तान उपरे दुकान करदेला। हेले तार एजाए किछि भी है नहीं। सुरुर बापा पुराना चौकी की बदलिकी आनिला परे सुरुर व्यवहार किछि अलग अलग लगिला। ता माँ बापा को डर लगिबाकू लगिला। सेमाने सबुबले सुरु को नुआ चौकी उपरे बसिथिबार देखंती। आउ केबे तो सुरु राति 12टा गोटे जाए से नुआ चौकी उपरे बसिक तार वीडियो गेम खेलुथाए। आउ सुरु सबुबले तार मन कथा ता माँ बापा को न कही नुआ चौकी को कहे। आउ जेमिति लागे कि सुरु चौकी सांगे कथा होची। पूर्वरु सुरु टिके कम वीडियो गेम खेलुथिला, हेले एबे तो सबुबले से नुआ चौकी पर बसिकी वीडियो गेम खेलुची। ता सांगकू सुरुर व्यवहार बहुत अजब लगुची। सी तार क्लास रे भल नंबर रखुथिला, हेले से नुआ चौकी आसवा परठू सुरु केबे आउ पाठ पढ़ला नहीं आउ क्लास रे बहुत कम नंबर रखिला। तार क्लास रे पढ़ुथिबा समस्त पिला माने आउ सब शिक्षक शिक्षयित्री माने आश्चर्य हो गले। कारण क्लास रे भल नंबर रखी प्रथम होथिबा पिला एबे क्लास रे सबुठारो कम नंबर रखुची। आउ ताको पचारले कहूची कि ताको पाठ पढ़ा तो जमा ही पसंद नथिला, ताको तो वीडियो गेम खेलिया पई बहुत भल लागुथिला। एमिति दिने ताको क्लास रे परीक्षा हला आउ परीक्षा फल रे से देखिला कि से सबुठारो लास्ट नंबर रे अछि आउ स्वराज सबुठारो भल मार्क रखिछि। से परीक्षा फल दिन सुरु घर को फेरी सबुदिन भया आसी नुआ चौकी उपरे बसी पड़िला आउ जोरे जोरे हसिबाकू लागिला। ता माँ बापा केबे एमिति सुरु को देखि नथिले, किंतु आज तार एमिति हसिबार कारण कौन केही भी जानि पारलेनी। सेतेबेले सुरु चौकी को कहला कि मु सबुबले मो क्लास रे भल नंबर रखे, किंतु आज स्वराज मो ठारू भी बेसी नंबर रखिदेला आउ मते बहुत राग लगुची स्वराज उपरे। एही कथा सुरुर माँ बापा भी शुणुथिले। सेही दिन राति रे सुरु वीडियो गेम खेलिकी नुआ चौकी उपरे सोई पड़िला। तापरे सुनसान राति रे समस्ते सोईथिले। नुआ चौकी सुरु को नहीं आकाश रे उड़ीबाकू लागिला आउ स्वराजर घर पाखरे रहीगला। आउ चौकीटा सुरु को तले पकईदेला आउ स्वराजर घर को चौकी उड़िकी जाई किछि समय पर फेरी आसिला। आउ पुणी सुरु को आकाश रे उड़े उड़े तार घर पहुँचाई देला। तापर दिन सकाळे समस्ते गोटे खबर शुणी आश्चर्य हो गले। से आश्चर्य खबरटी थिला जे काली राति रे अचानक स्वराज चिलेइला आउ तार माँ बापा पहुँचवा भितर स्वराज आउ निश्वास नहीं पार नथिला आउ से मरीगला।
ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସୁରୁର ମା ବାପା ସୁରୁକୁ କହିଲେ କି ସୁରୁ, ତୋର ସାଙ୍ଗ ସୁରାଜ କାଲି ରାତିରେ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସୁରୁ କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ସେ ତା ଚୌକି ଉପରେ ବସି ରହିଲା ଆଉ ତା ମା ବାପା କଥାର କିଛି ବି ଜବାବ ଦେଲାନି। ତାପରେ ସୁରୁର ମା ବାପା ତା ପାଖରୁ କିଛି ଜବାବ ନ ପାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୁରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ଚୌକିରେ ବସି ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚୌକିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସୁରାଜକୁ ମାରିଛ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି କହିଥିଲି କି କ୍ଲାସରେ ସୁରାଜ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ତୁମେ ସୁରାଜକୁ ମାରିଦେଇଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ, ଆଉ ତମେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଏମିତି କହି ସେ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସୁରାଜର ମା ବାପା ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ସେଇ ଚୌକି ସୁରାଜକୁ ମାରିଛି, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇ ଚୌକିରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ମିଛ କାହାଣୀ, କି ଭୂତ ପ୍ରେତ ସବୁ ତ କାହାଣୀରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଅସଲି ଦୁନିଆକୁ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଘଟଣା ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହେଇକା ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେବେ ବି ସୁରୁ କାହା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ରାଗିକି ଆସିଥିବ ବା କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଆସିଥିବ, ସିଏ ସବୁ ଆସି ସେଇ ଚୌକିରେ ବସି ଚୌକିକୁ କହିଦିଏ। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଚୌକି ସେଇ ପିଲା ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ତା ପରଦିନ ଖବର ଆସେ କି ସେଇ ପିଲା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ସୁରୁର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦିନେ ସୁରୁର ଝଗଡ଼ା ମିଥିଳା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଗଲା। ସିଏ ରାଗିକି ଆସି ଚୌକିକୁ ସବୁ କହିଦେଲା। ଆଉ ରାତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଚୌକି ସୁରୁକୁ ନେଇ ମିଥିଳା ଘରକୁ ଗଲା। ସୁରୁକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମିଥିଳା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସୁରୁର ମା ବାପା ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ସୁରୁ ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ସାୟା ଅଛି ବୋଲି। ତା ପରଦିନ ସୁରୁର ବାପା ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିଲେ। ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସୁରୁର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି। ସିଏ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ସୁରୁର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଣିବା ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା କଲେ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲା। ସେତେବେଳେ ଚୌକି ସୁରୁକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇ ଗଲା ଯୋଉଠି ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଚୌକି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଚୌକି ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଆମ ଘରେ ଆସି ଆମ ସରପଞ୍ଚର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ। ମୋତେ ଆମ ସରପଞ୍ଚର ଲୋକମାନେ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଯେମିତି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ପୋତି ଦେଲେ ଆଉ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୋର ଆତ୍ମା ଏଇ ଚୌକିରେ ରହିଯାଇଛି। ମୋର ସବୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଚୌକି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ସୁରୁର ବାପା ଆସି ସେଇ ଚୌକିକୁ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସୁରୁକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସିଏ ଯାହା ଉପରେ ରାଗିଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ସୁରୁକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିକି ରଖିଛି। ହେଲେ ଯଦି ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେତେବେଳେ ସୁରୁର ବାପା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ବହୁତ ସାରା ହତ୍ୟା କରିଛି। ପୋଲିସ ତାକୁ ଜେଲ ନେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସୁରୁର ବାପା ରାମର ଶବକୁ ଖୋଜିକି ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ। ଆଉ ସୁରୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳୁନାହିଁ। ଏବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।